ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋର କୋରାପୁଟ ଆମେ କିଏ ଆମେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟରେ ରହୁଥିବା ମୂଳ ନିବାସୀ ଆମର ପିନ୍ଧା ଓଢ଼ା ଅଲଗା ଆମର ଜାତି ଧର୍ମ ଅଲଗା ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଦେବାଦେବୀ ମିଶା ଅଲଗା ଏବେ ଦେଲା ଆମର ଭାଇ ମୋର କହିଲେ ଆମର ଘରେ ଆମର ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଘରେ राज्यर मान्यता पाइले आमके केते सुविधा आइस घरे 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 लोग सरकार चाकरी वाला आइस एबे जाको कुन गाय रास्ता नाय घाट नाय पानी नाय कि मोबाइल टावर नाय हमर बाबुला भाई गाय मिसा मोबाइल टावर नाय से आसी गोरे आमके एति लोग जमाइलानी गोर कुपली लोग जाय फोन करी आमके डाटी गोरे एति लोग जमाइला सेटा मन काय करबै ना हमर एकता नाय सेटा पई आमे चेष्टा करू कि हमर कोरापुट जिल्ला के गोटे अनडिवाइडेड कोरापुट जिल्ला के गोटे राज्यर मान्यता मिली बोलिया